बाब ते मडकईकराच्या मॅटरान कितें जालें तुमी ती FIR रजिस्टर जाली ना कितें जाल्लें मडकयकार केसान आमी 24 आवर्सान FIR रजिस्टर करचें म्हणून सेशन्स कोर्टान वी हॅड फायल्ड अ केस सो ती अलाव जावन कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की रजिस्टर आनी आमचे अलाव केल्ले बट दे हॅव नॉट टेकन अ स्टे नॉर दे हॅव रजिस्टर्ड एन FIR दॅट कम्स अंडर BNS 199 आनी ताका सँक्शन बीन लागना तेतून 2 years इम्प्रिजनमेंट आसा कोणाक PI आनी SP इफ इट इज प्रूव्ड सो वी हॅड गॉन अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आणि 199 BNS to Sessions Court Special Judge and a CBI judge to we have filed a petition there to punish these two people for not filing an FIR and going to court and disobeying the orders of the court. So today the court has issued notices to Satish Gowde and Nelson Alburquerque SP ACB. The notice is issued to them for filing their reply on 2nd August morning. बट आता ते मॅटर बॉम्बे हायकोर्ट No, the matter is Sessions Court before the Special Judge CBI under PCI. कितलो टाइम गेला लागता तांकां समज कोर्टाचे ताणी ते कोर्टान हायकोर्टान घातला पूण दॅट स्टे इज नॉट ग्रांटेड टू दॅम तो स्टे जर दिल्ले जाल्यार ओके आशिल्ले दुसऱ्या केसीन स्टे दिले हितून केसीन स्टे ना आनी ती मॅटर इज डिसायडेड वील बी डिसायडेड ऑन 8 आतां 8 तार ते जिखले जाल्यार केसीचे 8 तार आमी जिखले जाल्यार दे वील बी दॅट केस वील बी रजिस्टर्ड ऑन दॅम फॉर नॉट रजिस्टरिंग एन FIR. why it is not registering any pressure There must be a political pressure. I don't know that we are not understanding how a case can be registered by a PI and SP of ACB. They have no interest. They should have. फाल्यां हांव केस जिखता जाल्यार तांचें कितें उरलें ते इन्व्हेस्टिगेशन SP ताका सपोर्ट करता आनी वयर पर्यंत वचून आमचे पयशे वेस्ट करून तुमी कोर्टान कित्याक घालता बरें 17A प्रोविजनाक तुवें मागला हाजे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन तेय तूं प्रोविजन ते चॅलेंज करना आनी आमचे प्रोविजन्स चॅलेंज करता दॅट इज रॉंग न्हय यू शूड बी विथ द पब्लीक नॉट विथ द एक्युज्ड आनी अशें जर तुमी कांयच इन्व्हेस्टिगेट करनासतना सगळ्यो ऑर्डरी चॅलेंज करपा लागले तुज्या सुपिरियराचें कितें उरलें सो दॅट्स वाय वी आर गॉन टू कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑन दॅट एंड वी आर ऑल्सो फायलिंग फॉर नॉन ओबिडियन्स ऑफ द मॅटर. सतीश गावडे PI आणि नेल्सन आल्बुकेर जो रिटायर जालोलो ताका पब्लीक इंट्रस्टान गोव्हर्मेंटान तेजी सर्वीस एक्सटेंड केल्या नो डावट मिस्टर आल्बुकेर इज अ गूड ऑफिसर हांव पर्सनली जाणा ताका वगता थोडो पूण जेन्ना कोर्टाच्यो ऑर्डरी आसता तेन्ना तेणी पाडूंक जाय न्हू त्यो पब्लीक इंट्रस्टार जर तर तुका हाडला जाल्यार तुवें पब्लीक इंट्रस्ट दाखोवंक जावो आतां जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना ते कितें कोत्ता आतां जेन्ना कोर्टान येता तेन्ना ते प्रेशर यूज करतले पॉलिटिशियन तेंच्या हाडल्यान रावतले हें कितें जाता हें इट इज नॉट एज पर लॉ आनी आमी म्हणटा की हेजेर चड कारवाई जावंक जायी आनी आमी कोर्टान घाल्ल्या काशिनाथान घाल्ल्या कोर्टान आनी जजान तें तांकां एक एग्जाम्पल सेट करूंक जाय दुसऱ्या ऑफिसरांक की बाबा तुमची जेन्ना ड्युटी आहा तेन्ना ड्युटी तुमी सारकी करूंक जायी पॉलिटिशियनाच्या पावरा प्रेशरार येवन तुमी ड्युटी करूंक उपकारना देन अदरवायज इफ यू कांट बेर द प्रेशर यू शूड रिजायन फ्रॉम द जॉब दॅट इज ओन्ली आय वॉन्ट टू से. कितें आसा पब्लिकाक यू शूड बी वीथ द पब्लीक नॉट वीथ द पॉलिटिशियन्स ऑर पॉलिटिकल प्रेशराक तुवें सरकम जावंक जायना आनी तूं PI म्हणून आतां कितें केलां ते कितें करतात आतां ते ताणें हल्लो जाल्यार ताणें ओन करूंक जाय न्ही आपणें घातलेलें आपूण भितर वचूंक जाय ताका भितर घालूंक जायना जाल्यार म्हणून आमी केलां हें दीस द फर्स्ट टायम दीस प्रोविजन वी हॅव रिमूव्ड फ्रॉम BNS आनी BNSS 218 and 199 इज क्लियर प्रोविजन्स अंडर BNSS and BNS की अशें आहा म्हणून ते ललित कुमारीक लागून हे प्रोविजन्स आयिल्ल्या लोकांकूय कळूंक जाय तुजें FIR कितें सारकें करा कोर्टान दिल्यार तरी करना चॅलेंज करता आमचे पयशे तुमी कित्याक वेस्ट करता चॅलेंज करून तुका कितें इंट्रस्ट दॅट शूड बी नोन म्हणून वी हॅव फायल्ड द केस आनी दॅट वील बी नाव हर्ड ऑन 2nd August. येस थँक्यू सर.